जा रे प्रेम पानी जा मोरा तू हाँ कर कि ना तते আজি उपभोग करिबाटा ही करिबी इंग्लिश बुझी पारुना मोर जा जल्दी ए जगह छाड़ी चली जा आ केबे जेमते गां रे देखा न जाऊ बे जाऊ नहीं सॉरी जाऊ नहीं ये मु चली जाऊची सत but remember ओ ना अरे आजु थारू तमे बेटा मो टार्गेट में अबे जाऊ तो देखो ए नोटा रहला नहीं कि जाऊ लो ए कम पड़ल जो गला सला नले ता कंटिन्यू मुंडला पूरा चेतरा को देखांती लो हे तोरा गुडी पाला केते बड़ा मो काई करिछु किछि कहबनी किछि हे किछि कहबनी कहबनी आउ नक ले मु एतर जाउची मुनी आउ के आसीबो तते का देखि तो हाथ धरि भिडाटना करिवो लेक्चर मु आउ आसीबिनी जाउची किछ कहबनी जाउची
ଜାଣିନୁ ତତେ ବାଇଆ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ତାହେଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଯାଉ ମୋ ବାଇକି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହବ ଯେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି। ଆରେ ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦବା। ଆଉ ନା ବୁଢାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବାର ସାହସ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁଣି ଗୋଡ ବାଡେଇ ଦବ। ହଁ ଦେଖିବୁ ତୋ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତାପରେ କହିବୁ ର। ସତରେ? ହଁ। ହେ ଛାଡେ ସେ ସବୁ କଥା। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମତେ ବାହାଘର ତା ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାନରେ ପଡିଛି। ଯଦି ବାହାଘର କରିଦେବେ କାହା ହାତରେ ସବୁ କଥା ସରିଯିବ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇଆଣୀ ମାଆକୁ କହି ହଁ। ସେ ଭାଇକୁ ବୁଝେଇବ ଆମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବ। ତାର ଖୁସି ତ? So